Baik, Auda, Alhamdulillah kembali bersama kami di Rampai Pagi. Jika tadi kita bersama dengan rakan-rakan kami yang berada di ketiga-tiga daerah yang menerusi lintas langsung, informasi yang dibawakan mudah-mudahan bermanfaat untuk Auda pada pagi ini. Dan ada lagi sumber informasi yang akan kita isikan sebagai input ataupun sebagai penambahan ilmu kita pada pagi ini. Terutama sekali dalam bidang keusahawanan, ya. Kita akan memperkatakan mengenai dengan perkhidmatan, pemasaran dan juga pengurusan majlis. Kita bawakan dua orang narasumber kita pada pagi ini cukup istimewa. Dan mereka ini akan berkongsi informasi tanpa mengira waktu dan juga masa mereka. Mereka luangkan bersama kita di Studio Rampai Pagi, Nadira, ya, pada pagi ini. Sudah cukup pun bermakna. hadir, Jadi ya. Auda, jangan lepaskan peluang ini. Terus bersama kami sehingga ke penghujungnya, insyaAllah. Pelbagai informasi dan maklumat yang akan kita kongsikan. Jadi kita bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah pun hadir di studio ketika ini. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Kiara Chang, merupakan Wakil Mortar Sendirian Berhad, dan juga Yang Mulia Tuan Sim Kuan Rom, merupakan seorang Wakil Mortar juga. Jadi selamat datang, ya, kami ucapkan, dan selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sehat, ya? Good? Good. Oh, ya. Yeah. Baik. Baiklah, jadi kita ni tajuk yang kita bawakan pada hari ini, perkhidmatan pemasaran dan pengurusan majlis. Terutama sekali kalau dalam bahasa Inggerisnya entrepreneurship ni, ia bukan satu bidang yang sangat mudah untuk diceburi. Memerlukan satu semangat yang jitu, satu semangat yang luar biasa sekali. Jadi mungkin dapat kita ni tanyakan terlebih dahulu mungkin pada Puan Kiara, ya. Kita ni ada menyebut mengenai dengan Wakil Mortar Sendirian Berhad. Jadi bagaimana ni? Apa sebenarnya Mortar ini? Mungkin dapat dikongsikan. Mortar Events adalah agensi kreatif lokal yang dapat make your idea come true. Yeah. So basically we do events, merchandising, and planning and events, macam papan tanda juga, and all those. Jadi banyak sebenarnya yang dapat dilakukan. Yes. Jadi kalau dalam berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini, dalam bidang ini sendiri, apa yang merupakan first leap of faith, kalau bahasa Inggerisnya, apa langkah pertama yang membuatkan Puan ataupun Tuan mula berkecimpung dalam bidang ini? Bagaimana? Sebenarnya saya dan my partner, we are in the service industry lebih dari mungkin more than 5 tahun. Wah, lama. My partner ialah Fuad. He is the MD for the company. Yes. So we have decided to come together. Because few years ago, Ministry of Energy, they have membuatkan satu program, iUsahawan program. So we decided to join the program, and then so we are really grateful that we are able to get the event management contract. So we are one of the first iUsahawan participants who secured an event management contract from one of the oil and gas industry in Brunei. Yeah. Amat luar biasa sekali, ya. Jadi mungkin soalan seterusnya. Ya, Auda, seperti apa yang telah pun dijelaskan oleh Kiara tadi, katanya sudah 5 tahun beroperasi, ya. Berapa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Baik, 3 tahun. Jadi dalam masa tempoh 3 tahun ini, mungkin siapa yang akan menjelaskan ni, Kiara ataupun Sim sendiri? Kita ingin mengetahui apakah projek-projek ataupun acara-acara yang telah diadakan. Siapa? Kiara sendiri. Baik, silakan. Yeah. So recently, before COVID, last year before COVID, kami ada satu projek yang related to lubricant convention. Ini convention ialah held in one of the hotels in Brunei, where we are able to connect the people in Brunei with international participants, and at the same time kami dapat live feed event itu ke orang lain tengok lah. Pasal it's COVID kan, so it's a little bit hard on us, but we managed to make it in a way that it is safe for people into a hybrid event. Yeah, so this is one of the things that we do for other corporates. Yeah. Jadi itulah, ya. Mungkin And selain itu, we also have done events
internal events, and one of them is called Boat Trial, where kana held ara Taman Soas, and we are thankful ada more than 700 participants joining this run live, and other than that, we have organized a run called Animal Dash. This Animal Dash is a way to us to bring in how do I say this? Activities, and then to let people know the endangered species in Borneo. Oh, wow. Yeah. For example, clouded leopard, sun bear, sama proboscis monkeys, which everyone knows. Yeah. Itulah ya, sedikit sebanyak yang dikongsikan, dan selalunya macam ingin jua mengetahui kalau apa jua acara atau apa jua yang diadakan, tentunya ada cabaran-cabarannya yang tersendiri, challengesnya orang. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah cabaran-cabaran yang telah dihadapi sepanjang menjalankan perniagaan ini. Yang pertama kali ialah COVID. Pasal our main service is actually events. Acara. Yes. And while we have started in 3 years, COVID hit us like for 2 years. Yeah. Yang 2 tahun kan. Yeah. And then suddenly we can do events, and then we can't do events. So that's where we try to expand our business. So we do not just want to focus on real like live events, but we also focus on virtual events. So this is where our other runs come in, where at the same time it's not only about business, but we are also like helping the community, in raising awareness about like Animal Dash one. Yeah, the vulnerable animals, and also animal strays, which we have done during our last run, where we have like collected like money to donate to one of the non-profit organization. So like this is one, COVID is definitely the biggest challenges that we have faced. And the other thing is that because we are a new company, so a lot of people, especially big companies, might not trust like they trust you like easily. Yeah, so that's where even though we will still try to prove to people that we are new, but it doesn't mean that we are incapable. Yeah. Betul sekali. Sebenarnya perkongsian yang amat luar biasa. Saya amat tertarik ya bila mana Puan Kiara mengatakan servis ini bukan sahaja ingin menyediakan perkhidmatan, tapi bersama-sama menyumbang sesuatu kepada komuniti. Jadi kita ni membuat sesuatu itu benar-benar dengan semangat, benar-benar dengan minat dan bakat yang ada. Dan walaupun merupakan satu company ataupun satu syarikat yang baru, tidak bermakna tidak mampu. Malahan syarikat baru inilah yang mungkin dapat lagi mempelajari banyak hal-hal mengenai dengan bidang keusahawanan ini ya. Ya, mungkin Sim ada ingin menambah informasi lagi mengenai dengan cabaran daripada selama beroperasi ini. Ya, ada. Selain daripada kita berhadapan, memang kita faham ya, berhadapan dengan cabaran COVID-19 ini ya. Ataupun ingin kita tanyakan, selama ia beroperasi selama 3 tahun ya. Ya, sudah. Jadi bagaimana sambutan daripada orang ramai? Mungkin dapat dijelaskan sambutan daripada orang ramai sendiri. What's a good way? Is it what the public think about? What we are known for? Usually feedback from usually public knows us from runs. So like we how do I say this? I think we are known for we're known for runs instead of like events and all that. Quite because of the range of services that we do. So for the public, they know us for doing more to virtual events, runs. But how is the response from the audience that they gave? How is it that how is their response to getting into this event correctly? I mean, if you could see, do they like it? Is it a positive reaction or is it otherwise? Perhaps you could share a little bit of it.
I think most of them are like really positive. They're let's take for example our Volt trial, which hits us before the COVID, the second outbreak. The runners respond. Okay, so Volt trial is it's a live run that's held in Taman Soas. That hits beats for the second outbreak. With 700, more than 700 participants, we receive a major support from these runners and are thankful that they're there. And it seems like most of them have positive outlook on that event itself. Alhamdulillah, itulah reaction ataupun feedback dari orang ramai. Jadi sebenarnya narasumber kita ni lebih selesa mungkin. Kalau kita ni berkomunikasi dalam bahasa Inggeris mungkin sebenarnya lebih mudah. Jadi mungkin soalan seterusnya, kita ni mungkin ingin tahu juga, there has to be plans and there has to be probably what do you plan to do in the future? Because as we know, this area of entrepreneurship, it is not for everybody. It needs and it demands a high resilience and a high passion. So if it is not for everybody, what is your advice and what is your plan? Probably for others out there who have not yet gotten the job. Probably as we know, the unemployment rate in Brunei is pretty high. So what is your advice to people out there who would like to venture into this area of entrepreneurship? You want to start? Probably you have a bit of word of advice because you have been in this industry for about 3 years. It's a long time. So probably you have something to share to others or to the audience out there who would like to venture into this area of entrepreneurship. Yeah, I agree with you, what you mentioned, that resilience is something that we need to have in, especially like the younger generation nowadays. Just have to keep doing what you like, and at the same time how to monetize it, because I feel that passion alone is not enough. You need to know how to convert your passion into something that you can make money. Of course, you don't have to make a lot of money, you know, like start small. Yeah, you can start small. Money is never enough. Yeah, so just have to keep doing what you do and then be good at it, so that one day I believe that, like, to be honest, I think that 3 years is still very short. Mungkin bagi bidang entrepreneurship mungkin 3 tahun merupakan satu waktu yang mungkin singkat. Tapi amat suka sekali bila mana Puan Kiara menyentuh mengenai dengan we have to be realistic in whatever it is that we do. Passion alone is not enough. So we have to know how to be able to monetize our passion. Satu perkongsian yang amat luar biasa sekali. Dan kita tertarik sekali menurut daripada penjelasan daripada Kiara sendiri, katanya khususnya kepada para belia kita yang mungkin berhasrat untuk turut serta ataupun ingin mengikuti jejak mereka dalam bidang perniagaan atau apa saja yang telah dirancangkan, perlunya kita melakukan sesuatu itu menurut pada apa yang kita yakini kita yakini dan kita lakukan. Kerana kalau kita tidak mencuba, kita tidak akan tahu Jadi kita walaupun usia perniagaan mereka ataupun perusahaan mereka baru sahaja orang menjajak masa yang begitu sangat mudah sekali, 3 tahun, tetapi dengan keyakinan itu antara kriteria dalam bidang perniagaan. Dan dalam segi modal kewangan tidak mencukupi menurut kata Kiara sendiri. Pengalaman dan juga perancangan kita itu penting, tetapi meyakini juga kepada apa yang ingin kita lakukan itu perlunya ada target ada sasaran. Jadi mungkin ada apa-apa perancangan ataupun boleh kita dipanggil future plans for the business, mungkin dapat dikongsikan. I think we do want to go digital. We want to expand more towards digital to in line with Wawasan 2035 juga.
Jadi sebenarnya amat menarik sekali. Kenapa kita ni mesti go digital ni orang? Adalah kita ni sejajar dengan perkembangan zaman teknologi sekarang ni. Kita ni dah dapat terpuruk sama sahaja. Betul. Jadi untuk kita ni sama-sama dapat orang kalau bahasa Inggerisnya compatible ataupun sejajar dengan kemajuan teknologi, kita ni pun harus pandai jua menggunakan teknologi dan mungkin ini dapat lagi memudahkan cabaran-cabaran yang ada dengan adanya teknologi. Pelbagai events ataupun pelbagai acara dapat diadakan secara virtual, secara alam maya dan di sini dapat lagi mengambil lebih ramai audiens, insya-Allah. Itulah yang kita harapkan ya. Betul. Baik. Kita rasa kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih, thank you very much untuk Kiara Chang sendiri dan juga Sin Kuan Rong, betul ya? Dan dengan adanya walaupun sedikit perkongsian kita pada pagi ini, sedikit sebanyak ya Nadia memberi suntikan ataupun membuka minda para belia kita. Betul. Khususnya dalam belia. Kerana segmen, kalau dalam keusahawanan ini kita ni memerlukan guidance ataupun kita ni memerlukan tunjuk ajar. Jadi mungkin dalam perkongsian kita ni hari ini bagi mereka di luar sana yang ingin sekali mengetahui bagaimana ingin memulakan, bagaimana ingin menjadi seperti Puan Kiara, bagaimana ingin menjadi seperti Tuan Sim untuk berani sebenarnya untuk memulakan perniagaan ataupun untuk memulakan berkecimpungan dalam bidang keusahawanan ini memerlukan satu bukan sahaja semangat tapi keberanian. Keberanian yang amat luar biasa sekali. Jadi sebenarnya Indah Kira sama ada berjaya ataupun indah tapi tergantung kepada keberaniannya. Jadi ribuan terima kasih lagi sekali kami ucapkan kepada kedua narasumber kita berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk mengongsikan sedikit sebanyak mengenai dengan segmen kesawanan kita ni pada hari ini. Thank you very much. Yeah, thank you.